వాక్యాన్ని మీరు ధ్యానిస్తారని తలుస్తున్నాను. Never make light of God's word. దేవుని వచనத்தை ஒருபொழுதும் அற்பமாக எண்ணாதிருங்கள். దేవుని వాక్యాన్ని ఎన్నడూ చులకనగా చూడొద్దు. Never reduce preaching to someone tickling or entertaining your ear. பிரசங்கத்தை கேட்கிற ஒரு காரியமானது ஏதோ உங்களுக்கு செவிக்கு இனிமையான ஒரு காரியமாக பொழுதுபோக்காக அதை குறைத்து போட்டு விடாதிருங்கள். ఈ ప్రసంగాలనేవి మీ చెవులో గిలిగింతలు పెట్టేటట్లుగా మీరు దిగజార్చవద్దు. Let us turn to Nehemiah 6th chapter. நெகேமியா 6ஆம் அதிகாரத்திற்கு நாம் திருப்புவோம். నెహెమ్యా గ్రంథం 6వ అధ్యాయాన్ని చూద్దాము. And the first verse. முதலாம் வசனம். మొదటి వచనము. Now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of our enemies heard that I had builded the wall. நான் அரங்கத்தை கட்டி முடித்ததை சன்பலாத்தும் தோபியாவும் அரபியனா கேசும் எங்களுக்குண்டாயிருந்த மற்ற பயங்கரும் கேள்விப்பட்ட போது, సన్బలట్ను టోబియాను అరబీయుడైన గెషమును మా శత్రువుల మిగిలిన వారును నేను గోడను కట్టినట్లు విని, and that there was no breach left therein. அந்த சுவரிலே இனி திறப்பு இல்லை என்பதையும் அவர்கள் கேட்ட பொழுது, దానిలో బీటలు లేకుండా ఉండటం చూచి, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, சன்பலாத்தும் கஷத்தும் இவ்விதமாக என்னிடத்திலே சொல்லி அனுப்பினார்கள். సన్బలట్టును గెషమును ఈ విధంగా నాకు వర్తమానం పంపిరి. Come, let us meet together in one of the villages in the plain of Ono. நாம் ஓனை பன்னத்தாக இருக்கிற கிராமங்களிலே ஒருவர் கண்டு பேசுவோம் வாரும் என்று கூப்பிட்டார்கள். ఓనో మైదానం ఉన్న గ్రామంలో ఒక దాని దగ్గర మనం కలుసుకుందాం రండి నా వద్దకు వర్తమానం పంపారు. But they thought to do me mischief. அவர்களோ என்றால் எனக்கு பொல்லாப்பு செய்ய நினைத்தார்கள். నాకు ఏదో హాని చేయుటకు ఆలోచించి, and I sent messengers unto them, saying, அப்பொழுது நான் அவரிடத்திலே ஆட்களை அனுப்பி, అప్పుడు నేను వారి యొద్దకు దూతలను పంపితిని. I am doing a great work, நான் பெரிய வேலையை செய்கிறேன், నేను చేయ పని గొప్పది, so that I cannot come down. நான் வரக்கூடாது, కాబట్టి నేను దాన్ని ఎందుకు ఆపవలెను? Why should the work cease whilst I leave it and come down to you? அந்த வேலையை விட்டு உங்களிடத்திலே வருகிறதினால் அது மெனக்கெட்டு போவானேன் என்று சொல்ல சொன்னேன். దాన్ని విడిచి మీ యొద్దకు వచ్చుటకే నేను దాన్ని ఎందుకు ఆపవలెను? Anything to distract our attention. நம்முடைய கவனத்தை திசை திருப்பும்படியான எந்த காரியமும், మన ఏకాగ్రత చెడగొట్టే ఏ కార్యమైనా, You know, it can even be an emotion. அது ஒரு உணர்வாக கூட இருக்க முடியும். అదొక ఉద్రేకమైనా కావచ్చు. On one occasion, ஒரு முறை ఒక సందర్భంలో my father saw that the revival spirit and the revival movement was hindered. ஒரு முறை இந்த உயிர்மீட்சின் ஆவி, உயிர்மீட்சின் உத்வேகம் தடைபட்டு போவதை இந்த தகப்பனார் கண்டார். ఉద్యమం యొక్క వ్యాప్తి ఆగిపోవటాన్ని చూచారు. In those days, there were just a very small team of 3 people around my father. அந்நாட்களிலே என் அப்பாவை சுற்றி வெறும் 3 பேர் சிறிய குழுவாக அவ்வளவுதான் இருந்தார்கள். ఆ దినాల్లో నాన్నగారికి సహాయంగా 3 మాత్రమే ఉండేవారు. But they prayed together, fasted and prayed. ஆனால் அவர்கள் உபவாசித்து இணைந்து ஜெபித்தார்கள். అయితే వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించేవారు. And it became a very common experience for us to see God sweeping everything before the revival. உயிர்மீட்சிக்கு முன்பாக உயிர்மீட்சியை கொண்டு தேவன் எல்லாவற்றையும் அங்கு ஜெயித்துக் கொண்டு வருந்ததை பார்ப்பது சகஜமான அனுபவமாக போயிட்டு, ఉద్యమంలో దేవుడు సమస్తములో విజయాన్ని ఇవ్వడం అనేది ఆనాటి సహజమైన అనుభవంగా మారింది. But when my father saw that in that particular place there was no such movement forthcoming, அவ்விதமான உயிர்மீட்சி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலே வேளையிலே வராததை என் அப்பா பார்த்த பொழுது, ఆ స్థలంలో అలాంటి ఉద్యమం కలగకపోవడం నాన్నగారు చూచి, he said, அவர் சொன்னார், చెప్పారు, what is the hindrance? என்னுடைய தடைதான் என்ன? ఇక్కడ ఆటంకం ఏమిటి? One of them spoke up. அவர்களில் ஒருவர் சொன்னார், వారిలో ఒకరు చెప్పారు, I was desiring the platform, I felt deprived. எனக்கு பிரசங்கம் பண்ண சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்படவில்லையே, பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும் என்பதாக உணர்ந்தேன் என்று ஒருவர் சொன்னார். నన్ను వేదిక మీదకి రానివ్వలేదని నేను తలంచుతున్నాను, తలంచి తిని.
And my father said, you have grieved the Holy Spirit. அப்பா சொன்னார்கள், நீ பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தி விட்டாய். నీవు పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరిచినావని నాన్నగారు చెప్పారు. And another occasion, இன்னொரு మురై మరొక సమయంలో when a man had that kind of spirit, అవిధமான ఆవి ஒரு మనిషిని கொண்டிருந்த பொழுது మరొకంలో అలాంటి ఆత్మ ఉండినప్పుడు he suddenly took ill. திடீரென்று நோய்பட்டான். ఆయన అకస్మాత్తుగా జబ్బు పడ్డారు. My father said, go and ask God why you got so ill. நீ ஏன் இவ்விதமாய் சுயவினம் அடைந்தாய் என்பதை தேவனிடத்தில் போய் கேள் என்று அப்பா சொன்னார்கள். నీవెందుకు ఇంత జబ్బు పడ్డావో వెళ్ళి దేవుడిని అడగమని మా నాన్నగారు చెప్పారు. And he said, அவர் சொன்னார், వారు చెప్పారు, God told me, God showed me that I was seeking prominence. I was feeling deprived of the platform. பிரசங்க பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படவில்லையே என்று சொல்லி முக்கியத்துவத்தை நான் தேடினேன் என்பதாக தேவன் காட்டினார் என்று அவர் சொன்னார். ఆయన వేదికను కోరుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి తనకు అవకాశం దొరకలేదని ఆయన భావించినాడు. Such was the spirit that ruled in our midst. எங்கள் மத்தியிலே அப்படிப்பட்ட ஆவிதான் ஆளுகை செய்து வந்ததாக இருந்தது. అలాంటి ఆత్మ మన మధ్య పరిపాలన చేసినది. I already told you what Dr. M.D. Paul said to me. ஏற்கனவே டாக்டர் A man with 7 earned degrees. 7 பெரிய பட்டங்களை பெற்ற டாக்டர் எம்டி பால் என்னிடத்தில் என்ன சொன்னார் என்பதை ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொன்னேனே. 7 పట్టాలు కలిగినటువంటి ఎండి పాల్ గారు ఏం చెప్పారో ఇప్పటికే మీతో చెప్పాను. When I said, brother, I think it's time for you to preach. சகோதரனே, நீங்கள் பிரசங்கிப்படியாக வேளை வந்து விட்டது என்று அவரிடத்தில் நான் சொன்ன பொழுது, సహోదరుడా ఇప్పుడు మీరు బోధ చేయాలని చెప్పినప్పుడు, he said, am I worthy? సహోదరనే, நான் பாத்திரமானா என்றார். నేను దానికి యోగ్యుడినా అని అడిగారు. So I found him to be one of the humblest people that I have ever met. நான் சந்தித்த மனிதர்களிலே மிக தாழ்மையான ஒரு நபராகவே அவரை நான் கண்டேன். నేను కలుసుకున్నటువంటి వారందరిలో ఆయన అతి దీనుడు. So we only want people who tremble to appear on our platform. நம்முடைய பிரசங்க மேடைகளிலே Others we do not want. நம்முடைய பிரசங்க மேடைகளிலே வருவதற்கு நடுங்குகிற அப்படிப்பட்ட மக்கள் தான் நமக்கு வேண்டுமே தவிர மற்ற யாரும் வேண்டாம். వేదిక మీద కనబడడానికి భయపడేవారే మాకు కావాలి కానీ మిగిలిన వారు వద్దు. Some of you, don't you do the devil's work. உங்களில் சிலர் பிசாசின் வேலையை செய்யாதிருங்கள். మిగిలిన వారు మీరు దయ్య పని చేయొద్దు. Going to someone and saying, hey, why are you not asked to appear on the platform? யாரிடத்திலே போய் நீ ஏன் பிரசங்க மேடைக்கு வரும்படியாக சொல்லப்படவில்லை என்று கேட்க வேண்டாம். ఎవరైనా వద్దకు వెళ్లి ఎందుకయ్యా నిన్ను వేదిక మీద ఉండమని వాళ్ళు కోరలేదు అని అనద్దు. Listen. గమనించండి. వినండి. Even to this man will I look, says God. தேவன் சொல்கிறார், இந்த மனிதனையே நான் நோக்கி பார்ப்பேன். ఇతని మీద నేను దృష్టి పెడుతున్నాను దేవుడు చెప్తున్నారు. Even to him who is poor ஆவியில் எளிமையா இருக்கிறவனை, ఎవడు దీనుడై and of a contrite spirit, நொறுங்குண்ட ஆவி கொண்டவனை, కలిగిన హృదయం కలిగిన వాడై, and trembleth at my word. என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன். నా వాక్యం చూసి వణుకుచుండును. Now listen. గమనించండి. వినండి. A man who trembles at God's word, దేవుని వసనத்தை கண்டு நடுங்குகிற ஒரு மனிதன், దేవుని వాక్యం చూసి వణికేవాడు, he's putting himself as clay in the hands of the potter. அவன் கோயிலுடைய கையிலே களிமண்ணாக தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறான். కుమ్మరి చేతిలో తనను తాను జిగటమందుగా పెట్టుకుంటున్నాడు. Now, don't you imagine that God needs all our wonderful talent? நம்முடைய அற்புதமான தாளந்துகள் எல்லாம் தேவனுக்கு தேவை என்பதாக நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். దేవునికి ఉన్న అద్భుతమైన తలాంతులన్నీ కావాలని అనుకోవద్దు. Someone said to Mr. Moody, மிஸ்டர் மூடி இடத்துல யாரோ சொன்னார்களா, మూడి గారితో ఒకరు చెప్పారట, that great man preacher, புகழ் பெற்ற பிரசங்கியான மூடி இடத்திலே, ఆ గొప్ప బోధకుడు మూడి గారు, oh, your grammar is atrocious. உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கணம் மிக அருவருப்பாய் குறைவுள்ளதா இருக்கிறது. నీ వ్యాకరణం చాలా భయంకరం అండి అని చెప్పారట. And he said, அதற்கு அவர் சொன்னார், దానికి ఆయన జవాబు చెప్పారు, brother, I will use my little grammar and you use your plentiful grammar எனக்கு தெரிந்த கொஞ்சம் or excellent grammar. என்னுடைய குறைவுள்ள இந்த கொஞ்சம் இலக்கணத்தை நான் உபயோகிக்கிறேன், நீங்கள் உங்களுடைய தேர்ச்சி பெற்ற இலக்கணத்தை நீங்கள் தேவனுக்காக உபயோகிங்கள் என்றார். నాకు వచ్చిన కొంచెం వ్యాకరణం నేను చెప్తాను, మీకు వచ్చిన అద్భుతమైన వ్యాకరణం మీరు చెప్పండి అని అన్నాడంట. So I noticed that some of those great preachers preached
Very simple language. எனவே இந்த மகா பெரிய பிரசங்கிவார்கள் சிலர் எளிய செய்திகளே பிரசங்கித்தார்கள் என்பதை நான் காண்கிறேன். ఆ గొప్ప బోధకులు సామాన్య భాషలో బోధించారు.